karon na sa mga minyo mga kasado nagbuwag kaya ang hinungdan pa magkasinabot. Akong pangutana ba anong nagpakasal man minyo sa diretso pawan di mo makasabot. Bagong tambal nga diskubrihan nga epektibo kaayo makigbatok sa mga laban sa ulo ug sakit sa kalawasan. Epektibo usab kini pampawala sa mga lipong-lipong ug tabang sa paggana sa pagkaon. Ilabi na pagkawala sa mag-aliwaros nga gibati. Ang kaning bag-ong nga diskubrihang tambal ginganlan og Manny Sitamo. Sa una, tungwa pa kay trabaho. Grabe ni mong hinangyo inampo ay sa Ginoo. Maingon gyud ka nga, Lord, tagay na kog trabaho, Lord, please. Kinahanglan no nang ginako. Nya kay maluluyon man ang Ginoo, gitagan gyud kag trabaho, na kay trabaho. Natinga na po ang Ginoo, kay sige gihapon ampo. Iya parte sa trabaho. Moingon man kuno ka nga, may trabaho, Lord, alawa, Lord, please. Bug man sa dang Ginoo nimo. Ay imo pilion kanang makamata ka sa kabuntagon na labad kayong imong ulo kay tungod kay sige kag una-una sa imong mga utang ug mga bayronon tungod kay wa pa impas ug masulbad ang tanan. Sulbad na ang tanan imong mga utang, sulbad na ang tanang mga imong mga bayronon, impas na tanan, pero kumikan unsa may biliyon. Bala ka ng mga tao kay nagmahal na ko ng presyo sa gasolina. Para nako, wala man nag-usab. Sa una, nagpatubil kag 1,000, wala imong bayaran. 1,000 rasa. Tubil kag 100. 100 sa sabang imong bayaran. Kanya karon nila kung sila na nagmahal. So ay tawag dito patubil, tubil 1,000. Pila imong bayaran? Di ba 1,000 ra pud? Tubil kag 100. 100 ra pud gihapon imong bayaran. Mura mo gihapon. Kabantay ka nga perting daghana sa ato nga dili ganahan ani nga subject naman kay perting daghana sa ato nga bugo kayo nga ani subject ka bisag ako mo angkon jud ko guilty gayud ko ana banga ko ana nga subject mao nang mawa gyud ang akong gana pag mohisgot ana nga subject basta mao na naisunod pero naay higayon nga mukalit lang ka maayo ning mat kanang mukalit rag kagawas ang atong ka master di ay ba kaning mat ka maayo gyud kay ta nga mugana nagkalit aning huna-huna. Ibaw kag unsa nga higayon. Kanang kuwangan ang atong 2 plus 2 equals? 2. Kaganira kay taan ni David. Mauna kay paskilaw sa una grade 1, magauna magupangwag baki, mo na wala masuda ng utok wala makatunan. Ako tron. 2 plus 2 equals 3. Sungot kay ka David na nausa man ka. Ibutan nato inani Ako na ako'y duha ka baboy. Doon ikaw na apo kay duha ka baboy. Then ato nang usahon ato mga baboy, unsa na may naa? Pista.